Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire activité de lecture, page 32. Alors, avant de faire la lecture, on va analyser les images. Alors, dans la première image, qu'est-ce que vous voyez؟ في هذه الإيماج الأولى هذه أشنو كنشوفوا فيها؟ Il y a deux animaux اللي كيتسماو بالعربية ابن آوى. يعني il y a deux chacals. Chacal 1 et chacal 2. Il y a deux chacals. يلا معايا. Il y a deux chacals. Dans la première image, il y a deux chacals. Et dans la deuxième image, il y a aussi deux chacals. اش كيديروا هاد لي شاكال هادو؟ شنو دايرين؟ مغمضين عينيهم، دايرين غميضة. c'est-à-dire ils jouent à cache-cache. Ils jouent à cache-cache. Avec qui ils jouent à cache-cache? Avec les deux animaux aussi. Il y a ici, il y a le singe. Le singe, القرد, le singe. Et le zèbre, الحمار الوحشي. Et le zèbre. Alors, les deux chacals jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe. Et dans dernière image, il y a aussi deux chacals. اش كيديروا هاد لي دو شاكال؟ elles se balancent. elles se balancent au cou، في العنق. هذا كيتسمى لو عنق. au cou de la girafe. le cou de la girafe. هذه الزرافة. وهادو لي دو شاكال كيتسلقوا في العنق ديال الزرافة. les deux chacals se balancent au cou de la girafe. Les deux chacals jouent avec le kangar. هاد الانيمو كيتسمى لو كانغر. هذاك اللي كيكون عنده الجيب هنا اللي كيخزن فيه الوليدات ديالو. اش كيتسمى؟ لو كانغر. يعني en français le kangourou. le kangourou. le kangourou. Exactement. Donc les deux chacals font de la boxe. Font de la boxe avec le kangourou. Avec le kangourou. ودابا أطفالي من بعد ما أناليزينا لي زيماج غنبداو لا ليكتور ديالنا. أول حاجة غادي نقراها عليكم كاملة بوحدي، ومن بعد غادي تعاودوا معايا نتومايا. يلا. Les amis de la forêt, deux chacals vivent dans la forêt. Ce sont deux amis qui s'aiment beaucoup. Ensemble, ils cherchent de la nourriture. Ensemble, ils boivent à l'eau de la source et mangent ce qu'ils chassent. Toute la journée, elles jouent à cache-cache. Avec le zèbre et le singe, elles se balancent au cou de la girafe. Elles font de la boxe avec le kangourou comme elles sont heureux. يلا نبداو. لي زامي
amis. De la forêt. De chacal vive dans la forêt. Bravo. Deux chacals vivent dans la forêt. Deux chacals vivent Dans la forêt. Bravo. Ce sont deux amis. Ce sont deux amis. Ce sont deux amis qui s'aiment. Qui s'aiment beaucoup. Ensemble. Elles cherchent la nourriture. La nourriture. Ensemble, elles boivent à l'eau de la source. À l'eau de la source. Et mangent ce qu'ils chassent. Ce qu'elles chassent. Toute la journée. Toute la journée. Elle joue à cache-cache. Avec le zèbre et le singe. Elle se balance au cou de la girafe. Elles font de la boxe avec le kangourou. Comme elles sont heureux. Comme elles sont heureux. ودابا أطفالي نحاول أنني نشرح لكم هذا التكست هذا بالعربية. Les amis de la forêt. أشنو les amis والنغب؟ مع الأصدقاء. برافو عليك. De la forêt. La forêt. La forêt. الغابة. هي لا فوري. يعني أصدقاء الغابة. هذا هو العنوان. أصدقاء الغابة. دو شاكال يعني جوج ديال هاد الحيوانات اللي دو شاكال هما هادو ابن الآوى. ابن الآوى بالعربية. ابن الآوى. دو شاكال. فيف يعيشون dans la forêt. يعيشون في الغابة. Ce sont deux amis. هما واحد جوج ديال الأصدقاء. Ce sont deux amis qui s'aiment beaucoup. qui s'aiment beaucoup. يعني كيبغيو بعضياتهم بزاف. ensemble يعني مجموعين. مجموعة. ensemble مجموعين. Elle cherche la nourriture. Elle cherche يبحثون على الأكل. Elle cherche la nourriture. La nourriture هي الأكل. يبحثوا على ما ياكلوا. Ensemble يعني المجموعة. Elles boivent à l'eau de la source. يعني كيشربوا الماء من النهر ولا من الواد ولا من أي بلاصة. Et mangent ce qu'ils chassent. يعني يأكلون ما يصطادون. chasse يعني شاسي يعني اصطاد. فهمتوا؟ شاس
كياكلوا داكشي اللي اصطادوا، اللي كيصيدوه، داكشي اللي كيصيدوه كياكلوه بحال الارنب ولا كياكلوه. toute la journée il joue à cache-cache. كيلعبوا كاش avec le zèbre. وي كاش يعني غميضه. avec le zèbre، يعني الزيبر هو الحمار الوحشي اللي كيكونوا فيه هاد الخطوط، وهذا الحمار الوحشي. عرفتو. et le singe. بحال الحمار. exactement. et le singe. le singe هو القرد. le singe هو القرد. elle se balance. elle se balance يتسلقون. elle se balance au cou de la girafe. يتسلقون في عنق الزرافة. لا جيراف عقلوا عليها. لا جيراف هي الزرافة. لو كو هو العنق. au cou de la girafe. elles font de la boxe. يعني كيديروا البوكس، كيلعبوا البوكس avec le kangourou. avec le kangourou اللي هو الكنغر. elles font de la boxe avec le kangourou. كونغورو بحال الكنغر exactement. comme elles sont heureux. يا لهم من سعداء، هما سعيدين فرحين. comme elles sont heureux. يلا اطفالي الصغار، الى اللقاء. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الحصه ديال لا ليكتور، وحاولوا تعاودوا تقراوها وتفهموها مزيان وتجتهدوا في الامتحانات ديالكم. الى اللقاء، مع السلامه.